Pozdrav drugari, dobrodošli na kanal Kuhaj i peci u moju malu kuhinju. Danas pripremamo jednu fantastičnu štrudlu sa jabukama. Idemo vidjeti šta nam treba od sastojaka pa da se bacimo na posao. Brzo za mnom! S ove strane, ovamo, imamo sastojke od kojih ćemo da zamijesimo jufku. Nije teško, učili smo već nekoliko puta, ponavljamo gradivo. Ovo mi je omiljena šolja, pogledajte tu krasnu poruku. Tako. Ovdje ima malo putera s kojim ću da pospijem tu jufku kasnije kad razvijem, vidjet ćete i sami, dakle neću je sa uljem posipati. Ovdje imam jabuke, naravno oguliti, naribati. I imam ove ostale sastojke, to ćete vidjeti sve u opisu videa. Sve ovo ostalo ide u jabuke. Opis videa vam je dakle pisani dio recepta ispod videa. U brašno dodajem 1 čajnu kaščicu soli. To ću izmiješati malo i dodat ću onda ulje i vodu i sve fino dobro zamijesiti. Dakle, sipam onako mlaku vodu, mlakastu, nemojte da bude vruća, ali ni hladna. I dodat ćemo 1 kašiku ulja, evo ja ću staviti odmah ove 2 male, eto ga, i sad ćemo to sve fino dobro zamijesti. Čistom rukom zamijesite tijesto. Ako vam je tijesto mekano, to sve zavisi od vrste brašna. Malo samo pobrašnite okolo i izradite jufku da dobije oblik. Evo vidite, odmah to ide lakše. Jufku smo umjesili, sada ćemo fino da je ušuškamo i ostavimo da odstoji. Rekla sam vam nekoliko puta da je jufka bolja i bolja, što duže stoji, puno ćete je lakše razviti. Dok ovo stoji, mi ćemo se baciti na pripremu jabuka. Jabuke ćemo očistiti i naribati na ovaj krupniji dio rende. U jabuke dodajemo malo oraha, ili ako imate lješnjaka, badema, što god hoćete, a ne morate ni jedno od toga. Možete i malo keksa dodati. Kod mene jabuka nema gdje nema. Vidite, jako malo šećera dodajem jer jabuke su slatke. Ako su slatke i ne volite slatko, onda nemojte dodati nikako. Ali eto, malo samo da ne bude da nisam pošećerila, jel? I dodat ćemo malo cimeta. Malo što izleti, jarane. Sad ćemo dodati i 1 kašku griza, pšenični griz, da pokupi sok od jabuka. I to je to. Znači, smjesu dobro izmiješate i ona će taman da odstoji, da griz pokupi sve to, tu tekućinu, a onda ćemo razviti jufku. Jufka je spremna, pa idemo razviti začas. Dakle, trebamo je premijesiti. Malo brašna samo stavite da vam se ne zalijepi. Ma nije ovo teško, vjerujte, samo malo vježbe. I evo je. Prebacite tu. Ne morate vi igrati oko nje, pa nije princeza. Ovo sklonimo i idemo razvijati. Ne morate ništa čekati. Jufka je dovoljno omekla. I evo nas, jufku smo razvili. Sada ćemo je ostaviti da malo omekne, ali nemojte uljiti kao što to radimo sa pitom. Kad pravimo slanu pitu. Samo ostavite ovako da omekne jedno 5 do 10 minuta i onda ćemo da je samo razvučemo. Jufka je omekla, vidite kako se krasno razvlači. Vidite ovo.
I sada je fino razvučete preko čitavog stola koliko može da stane. Trudite se eto da ne pukne, ako baš ne mora. Evo vidite kako sam ja to preko cijelog stola razvukla. Sada ostavite ovako kako je razvučeno da se malo prosuši, pa nekih 10 minuta otprilike. U međuvremenu možete ovako sa ćoškova, pogledajte šta radim, malo zadignete da uđe vazduha ispod jufke da vam se prije osuši. Naravno ne mora to biti skroz suho. Eto, ostavite ovako 10 minuta i možete ovo uraditi 1, 2, 3 puta u međuvremenu i to je to. Nakon 10 minuta, vidite, rastopljenim puterom ćemo lagano, nemojte previše, pokapati ovako po ovoj našoj jufci. Ne treba puno, vjerujte, uopšte. Nakon što smo stavili puter, sada jedan dio jufke s ove strane ovako od sebe prebacimo kako bi nam ovaj donji dio kao podloga za jabuku bila malo deblja, znači da ne bi sok curio. Slobodno ovo malo ovako raširite jer nije se ovo skroz, pogotovo na ovim ćoškovima, osušilo. I sada na ovaj dio znači dodajemo jabuke. Ne na cijelu površinu od kraja do kraja stola jer ćemo ovo sa strana prebaciti malo preko jabuka. Sad ćete vidjeti. Ja sam ovo evo odokativno podijelila na 2 strane, za 2 strane jufke i sada redam na ovaj deblji dio. Evo sam ostavila tamo otprilike za jedan pedalj, znači širine. Ovo što smo podijelili, ovamo ćemo da raširimo. Da vam skratim, odmah sam i drugu stranu, znači prebacila, stavila fil i sada idemo sa strane prebaciti, znači jufku do ovog dijela gdje smo jabuke stavili i fino ovo samo malo poravnate. Isto ćemo to uraditi sa druge strane. I sada lagano fino smotamo, možete šire ili uže, sasvim je svejedno. Evo ovako do pola otprilike. Isto tako sa druge strane. Sada ćemo razrezati fino kroz sredinu i otprilike prema širini tepsije napraviti štrudle. Evo ovako. Dužini, širini kako hoćete. Znači tu otprilike. Kad ovo počnete da radite, uključite rernu da se dobro zagrije. Redate jednu do druge. Blago samo namažite malo puterom odozgo. I evo je, to jest evo ih, moje štrudle su gotove. Sada treba da ostavimo da se ohlade prije nego što režete. Kad se fino ohlade, kad ih izrežete, onda pospijete sa šećerom u prahu ako hoćete. Eto, to je onako malo ljepše izgledaju, pravo da vam kažem. A i eto nekako ukus je drugačiji nego kad jedete ovako, izgleda isto kao pita. Pogotovo ako ćete servirati nekome. Eto, nadam se da vam se ideja sviđa. Lajkajte, prijavite se na moj kanal ukoliko to niste, pa se gledamo opet. Ćao!